अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ खदीजा महमूद शाहिद। स्पेशल प्रोग्राम इसलिए कि आज दिन भी बड़ा स्पेशल है, और स्पेशल दिन इसलिए है कि आज जो है यानी कि 13 जून एक ऐसा शख्स जो है इस दुनिया में आया जिसने सारी उम्र प्यार बांटा, मोहब्बतें बांटी और मोहब्बतें ही कमाई, और तहरीर की दुनिया का कमर, तकरीर का माहिर, तहरीर का साहिर। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं मुख्तसरन सिर्फ ये बताऊंगी कि आज कमर अली अब्बासी साहब का बर्थडे है, और मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी उनके हर कदम की साथी और हर सफर की मंजिल यानी मोहतरमा नीलोफर अब्बासी साहिबा, और उनके बहुत प्यारे बेटे जो उनकी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं यानी वजाहत अब्बासी के। मैंने कहा कि जी आज हमने स्पेशल प्रोग्राम करना है और आज हम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और आज हम जो सारी खूबसूरत मेमोरीज जो है वो चेरिश करेंगे। शहदोरी नीलोफर अलीम से नीलोफर अब्बासी तक का सफर, के नीलोफर अब्बासी कमर अली अब्बासी की जिंदगी में किस तरह आई। मेरे पास जो है ये इनकी किताब मैंने पूरी पढ़ के और रट के रखी हुई है, कहीं अनकहीं। हाँ, और मैं चाह रही हूँ आज मेरे देखने वालों को बस सारी चीजें पता चल जाएं। हमें ये पता है कि नीलोफर अब्बासी साहिबा की जो वालिदा हैं वो पाकिस्तान की पहली नक्काद खातून हैं। बहुत ही इल्मी अदबी घराने से इनका ताल्लुक है। मैं मजीद अब टाइम नहीं लूंगी और हम स्ट्रेट बात कर रहे हैं नीलोफर अब्बासी साहिबा और वजाहत अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो खतीजा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज वाकई बड़ी खुशी का दिन है, और एक बात ये भी मैं कहूँगी कि उस दिन तुमने 31 मई को कहा था आज प्रोग्राम करने के लिए, तो कभी कभी ये भी इस दौरान मेरे जहन में ख्याल आया कि वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। लेकिन आज जो टाइम तुमने कहा था एन उस टाइम पे तुम मौजूद थी, और ये तुम्हारा जो उनसे कमर अली अब्बासी से जो एक लगाव, जो राब्ता, जो प्यार था, उसका मजहर है। तो मुझे बड़ी खुशी है। और वाकई आज मैं उदास तो थी क्योंकि वो नहीं है, फिजिकली वो नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझसे ये कहा, नहीं अम्मी, जो खुशी के दिन है उनमें खुशी होना चाहिए, तो ऐसा ना करें। तो फिर इसलिए हमने घर भी सजाया, मेरे बच्चों ने केक भी बनाए हैं और डेकोरेट भी किया है। फिर वहाँ सिमेट्री पे न्यूयॉर्क में उनके जाके फातिहा पढ़ी है। तो सब अच्छी बातें हैं। अल्लाह ताला उनको उस जहान में भी उतना ही खुश रखे। तो अब हम सुनना चाहते हैं कि नीलोफर अली से नीलोफर अब्बासी तक का सफर, पहली मुलाकात कहाँ हुई और उसके बाद का जो सफर। फिर हमने दो सेशन रखे हैं कि पहले तो आपकी मुलाकात और आप लोगों का उसके बाद जो जिंदगी का नया सफर, और उसके बाद फिर जब वजाहत आए, फिर एज फादर जो है कमर अली अब्बासी जो है वो कहते थे। तो अब पहले तो हम ये सुनना चाहते हैं, मैंने तो रख लिया हुआ है कि रेडियो स्टेशन में पहली मुलाकात कैसे हुई। मैं चाह रही हूँ आज जो मेरे सुनने वाले देखने वाले हैं उनको तफसील से पता चल जाए कि इन सितारों का मिलन कहाँ और कैसे हुआ। असल में ये कोई बहुत ही रिवायती कहानी नहीं थी, जैसे कि अमूमन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, इत्तेफाकात होते हैं, हसीन हादसे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। रेडियो पे मैं प्रोग्राम करती थी सुबह 9, और मेरे अलावा कोई 4-5 और भी थी जो प्रोग्राम की कॉम्पेयर्स थी, और हम लोगों के दिन बटे हुए थे। तो कमर अली अब्बासी जो थे कोयटा से पोस्टिंग होके उनकी कराची पोस्टिंग हुई थी, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो ये जो सुबह 9 था, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके पास था और सुबह 9 प्रोग्राम भी उनके पास था। तो हम लोगों की एक वीकली मीटिंग होती थी जिसमें वो सारा कुछ समराइज करते थे कि भाई अब आगे ये होना है, या ये जो पिछले दिनों आप लोगों ने जो प्रोग्राम किए इसमें क्या कमी थी, क्या ज़्यादती थी, वगैरह वगैरह, जैसा कि होता है। तो उसमें हम सब ने ये महसूस किया कि तो बहुत ही मतलब अच्छी पर्सनैलिटी इनकी, बड़ी अट्रैक्टिव थी। ना सिर्फ ये कि माशाल्लाह शक्ल सूरत के बहुत अच्छे थे, लेकिन मिजाजन बहुत अच्छे थे, और जो एक इनकी विट थी, बजला संजी जिसे कहते हैं,
वो इतनी ज़्यादा थी और इतना ज़्यादा अच्छा सुथरा मजाक करते थे और फौरन पिकअप करते थे कि कोई भी अच्छा जुमला अगर होता था उसको। तो जितनी भी हम 4-5 कॉम्प्लेक्स थी, हम सबकी पसंदीदगी इनके लिए थी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई अलग से मेरी या इनकी कोई सिटिंग हो रही है या हम बातें कर रहे हैं, नहीं, हमारा वही पूरा ग्रुप होता था साथ। अच्छा, फिर ये हुआ कि उसमें एक सफ़िया काज़िम थी, बहुत अच्छी हमारी अनाउंसर, वो भी ये प्रोग्राम एक दिन करती थी। तो उन्होंने कहा कि इतने अच्छे हैं ये अब्बासी साहब और इनके ये अभी अनमैरिड हैं, सारे यंग थे, अनमैरिड थे, तो इनकी शादी, मेरी एक कज़न है बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, क्यों ना उनसे करवा दी जाए। मैंने कहा अरे नेकी और पूछ जाओ, बड़ा मजा आएगा, ये वो ना। अच्छा, फिर एक दूसरी भी कंपेयर थी, उन्हें भी अपनी कज़न याद आ गई इस तरह। फिर मुझे अपनी एक फ्रेंड याद आ गई कि वो भी बड़ी अच्छी है, मतलब वगैरह वगैरह। हम आपस में ही ये सब जैसे कहते हैं ना कुलिया में गुड़ फोड़ना वो कर रहे थे। तो फिर खैर सफिया बहन चूंकि ज़रा हम लोगों में सीनियर थी, तो उन्होंने इनसे कहा कि भाई मेरी कज़न है, और इस तरह से फिर वो दूसरी को भी हिम्मत हुई। फिर मैंने भी कहा कि मेरी भी फ्रेंड है, वो भी बड़ी अच्छी है, तो आपके पास काफ़ी सिलेक्शन की गुंजाइश है। तो ये जब बात हुई तो फिर इन्होंने सफिया बहन से ही कहा कि भाई आप दुनिया भर की लड़कियां आप लोग मेरे लिए ढूंढती रहती हैं, मुझसे भी तो पूछें कि मुझे मुझे भी तो कोई पसंद हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, अगर पसंद है तो बताएं। तो फिर इन्होंने मेरा नाम लिया, तो ये लोग सब बड़ी खुश हुई, खासतौर पे सफिया काज़िम बहुत ही खुश हुई। अच्छा, उनकी हमारे घराने से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी। और क्योंकि अब्बासी साहब की फैमिली जो थी, इनके पेरेंट्स की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन जो इनकी बड़ी बहनें और बाकी भाई वगैरह थे वो हैदराबाद में रहते थे। तो सफिया बहन ने कहा नहीं, मैं फ़ौरन जाके बात करती हूँ। और उन्होंने वही जैसा एक रिवायती तरीका होता है वो बात की, और जो एक रिवायती अंदाज होता है कि जी हम सोचेंगे और बताएंगे। मम्मी भी जानती थी क्योंकि मेरी मम्मी अफ़ा मैगजीन प्रोग्राम करती थी रेडियो पे ना, तो इस वजह से वो भी इनको जानती थी, कमर अली अब्बासी को। तो इनमें तो कोई ऐप था ही नहीं। मतलब एक होता है ना कि कोई बंदा है, आप उसको देखते हैं मिजाज अच्छा नहीं है, तौर तरीके अच्छे नहीं है, बातचीत अच्छी नहीं है, तो ये तो कोई नेगेटिव चीज़ बज़ाहिर थी ही नहीं। खैर फिर इनके घर वाले आए, और मतलब जैसे एक रिवायती तरीका होता है, तो मतलब हमारा कोई अफेयर इस तरह नहीं चला कि महीनों या बरसों हम मिलते रहे हों या कोई वादे वहीद हुए हों, ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत ही एक तरीके से और बहुत कम अरसे में मतलब बहुत पीरियड कम था इस बातचीत का और शादी का। हमारी 2 दिसंबर 73 में हुई इस शादी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुई। और उसमें उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी बेगम शामिल हुई, तो और 4 चांद लग गए उस तकरीब में। और मज़े की बात यह है खतीजा के 500 लोग इनवाइटेड थे पर्ल कॉन्टिनेंटल में, उस वक्त वो इंटर कॉन्टिनेंटल होता था, वहाँ शादी हुई थी। तो 500 की जगह 5000 लोग वहाँ आ गए बिन बुलाए। और वो जो बैंक्वेट मैनेजर था वो बेचारा इतना परेशान कि आपने कितने मेहमान बुला लिए। तो मम्मी डैडी ने कहा हमने ये कोई हमने नहीं बुलाए, सब खुद आए हुए मेहमान हैं। लोगों के साथ लोग जो कहीं किसी को पता चला कोई पीसी में आया हुआ था, वो भी शादी में आके उठ के आ गए। और मजे की बात है कि उन दिनों पेट्रोल की वो थी, स्ट्राइक थी, पेट्रोल पंप बंद थे, उस पे ये हाल हुआ। तो लेकिन सब बड़ी खुशी से आए, जो हमारे साथी थे, जो साथ के उस वक्त टेलीविजन के आर्टिस्ट थे, रेडियो के लोग थे, और जितने भी लोग थे वो सब बड़े मोहब्बत से आए। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त, और जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने बड़े दिल से इसमें शिरकत की, बहुत अच्छी कवरेज की, हर अखबार हर रिसाले में। तो वो रिसाले, वो अखबार आज भी मेरे पास महफूज हैं, मैंने प्लास्टिक का कवर करके उनको रखा हुआ है। ये तो बड़ी ऐसी यादें हैं। तो ये मुख्तसर सी कहानी थी, इसमें कोई रिवायती वो शीरी फरहाद या लैला मजनू वाली बातें नहीं थी। आपने अभी कहा ना कि शीरी फरहाद और लैला मजनू वाली बातें बेशक नहीं थी, लेकिन बखुदा आप दोनों को जब भी साथ देखा
تو یہی لگتا تھا کہ رکیں تو گردش میں طواف کرتی ہیں، چلیں تو ان کو زمانے ٹھہر کے دیکھیں. واہ واہ. اور جو سب سے اچھی بات تھی باسی صاحب کی وہ یہ کہ نہ تو کوئی بلند بالا دعوے انہوں نے کیے تھے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. انہوں نے جو کیا پریکٹیکلی مطلب زندگی میں جو آسانیاں تھیں وہ ہم لوگوں کو دیں، جو پیار تھا دیا. اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات میری فیملی کی، میرے بچوں کی یہ تھی کہ وہ آخری سانس تک ہم سے اسی طرح پیار کرتے رہے، اسی طرح محبت کرتے رہے، کبھی اس میں کمی نہیں آئی. تو ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ مد و جزر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے ایسا کوئی ٹائم نہیں دیکھا. میں اپنی بہت ساری فرینڈز، بہت سی جاننے والی، وہ کافی شکایتیں انہیں رہتی تھیں. ہوتا ہے جب دو برتن ہوتے ہیں تو کھڑکتے بھی ہیں، لیکن چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ جو کہ بہت ہی معمولی چیزیں تھیں جن کا میں نے پچھلی بار ذکر بھی کیا تھا، تو اس کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی ایسا بڑا اختلاف کبھی نہیں ہوا. یہ سب سے اچھی بات تھی اس شادی کی. ماشاء اللہ. بچاوت آباد شادی کا میں تو ایکچولی آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ ایڈ سم تھنگ کہ امی نے کہا کہ کوئی ہمارا افیئر نہیں تھا، تو اس زمانے میں اس سے تھوڑے سے عرصے پہلے ہی شہزوری ٹیلی کاسٹ ہوا تھا. اور جن لوگوں نے شہزوری دیکھا ہے، دیکھیں اب تو بڑا ایک عام سا ایک پیٹرن ہو گیا ہے. آپ بہت سارے ڈرامے دیکھیں تو اس میں بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں جو کہ بہت تیز ترار ہوتی ہیں اور اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. اور ایون شہزوری کے بعد بھی سیم پیٹرن کے اوپر 80s میں بھی بہت سارے ڈرامے بنے ہیں، 90s میں بھی بنے، اور اب تو اکثر و بیشتر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جس وقت شہزوری ٹیلی کاسٹ ہوا تھا تو ایک سین تھا، ایک آئی تھنک سیکنڈ یا تھرڈ ایپیسوڈ میں، جس میں کہ سسر آ جاتے ہیں گھر اس لڑکی کو گھر سے نکالنے کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ تم نکل جاؤ میرے گھر سے. اور یہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ گھر میرا ہے تو میں کیوں جاؤں اس سے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کو جیسے فورسفلی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لڑکی ریزسٹ کرتی ہے، اور اس ریزسٹ میں وہ ایک گلدان اٹھا کے ان کو مارتی ہے اپنے سسر کی طرف. وہ ان کو لگتا نہیں، وہ نیچے ہو جاتے ہیں، بٹ وہ جیسے مومنٹ ہوتا ہے اس کا آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی دفاع میں یہ کر رہی ہوتی ہے، وچ واز اے ویری نیو اینڈ فریش آئیڈیا. پاکستان میں ہم لوگوں کو جو ہماری سوسائٹی ہے، ایون ابھی بھی بہت سارے ایسے کلچرز ہمارے موجود ہیں پاکستان میں جہاں پہ لڑکیوں کو بہت دبایا جاتا ہے. لیکن یہ وہ زمانہ تھا جس میں کہ پروگریسو جو سوچ رکھتے تھے لوگ، یا جس کو ہم لوگ ماڈرن کہتے ہیں، یا جو پڑھی لکھی ہماری عوام ہے، وہ بھی یہی کرتے تھے کہ نہیں نہیں تم لڑکی ہو، تم چپ ہو جاؤ. تو یہ جو پہلی دفعہ شہزوری میں یہ چیز دکھائی گئی تھی، تو اس سے یہ ہوا کہ جب یہ ایپیسوڈ ٹیلی کاسٹ ہوا تھا تو نیشنل اسمبلی میں یہ سوال نہیں اٹھا تھا کہ ڈرامہ بند کرو، اگلے دن یہ سوال اٹھا تھا کہ ٹی وی بند کرو. کیونکہ ٹیلی ویژن اگر چلے گا اس ملک میں اور لڑکیوں کو یہ دکھایا جائے گا تو ہمیشہ کیا کہتے ہیں یہ لڑکیاں بگڑ جائیں گی. لیکن ہر ریولوشن جو آتی ہے یا ہر تبدیلی جو آتی ہے دنیا میں، اس سے پہلے بہت ریزسٹنس ہوتی ہے. جیسے جب گاڑیاں آئی تھیں دنیا میں تو بہت ریزسٹنس ہوئی تھی کہ گاڑی روڈ پہ نہیں چل سکتی ہے کیونکہ گھوڑے ڈر جائیں گے گاڑی سے. اور اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو یہ رول تھا امریکہ میں کہ اگر گاڑی سڑک پہ گزر رہی ہے اور گھوڑا سامنے سے آ جائے تو وہ گاڑی سائڈ میں پارک کر کے اس کو کور کرنا ہوگا کہ گھوڑا نہ اڑ جائے. یہ لا تھا یہاں پہ. تو ہر بدلاؤ کے لیے پہلے جو چیز آتی ہے اس میں لوگوں کو وہ مطلب ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. تو شہزوری کے ساتھ بھی ایسا ہوا. لیکن جتنی کنوکشن سے امی نے وہ رول کیا، جتنی اس کی ادائیگی میں، جتنی اس میں ایک پرفیکشن تھی، اس سے میرے خیال سے ایک نقصان کہہ لیں یا ایک جو امی کا امیج بلٹ ہوا ہوگا لوگوں میں، وہ ایسا ہی ہوگا کہ یہ لڑکی ایسے ہی ہے کیونکہ امی نے جتنی سچائی سے کیا تھا. لیکن آپ جانتی ہیں جو لوگ امی کو ویسے جانتے ہیں کہ امی اصل میں ایسی انسان بالکل بھی نہیں ہے. اینڈ شی از جسٹ اے بریلینٹ ایکٹریس، دیٹس واٹ اٹ واز. تو جو امی نے کہا کہ ہمارا کوئی افیئر نہیں تھا، تو شہزوری کا افیئر تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ بالکل صحیح. کیونکہ اگر افیئر ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ینگسٹرز ہوتے ہیں، یا مطلب آپ آبویسلی بات چھپتی نہیں ہے. تو اگر افیئر ہوتا تو میرے خیال سے قمر علی عباسی کو لوگ بہت پہلے یہ سجیسٹ کر چکے ہوتے کہ یہ مت کرو اپنے ساتھ. نہیں کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے وجاہت
کہ ان کو بہت لوگوں نے, اور جو ظاہر بات ہے ان کے دوست ہوں گے جو ان کا بھلا چاہتے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ اچھا مزے کی بات ہے کہ عباسی صاحب نے شیزوری نہیں دیکھا تھا, یہ کوئٹہ میں تھے اور اس وقت جو تھا ہر اسٹیشن الگ کرتا تھا یا کیا, یا شاید ٹی وی دیکھتے ہی نہیں تھے یہ نا, تو انہوں نے شیزوری نہیں دیکھا تھا, بلکہ انہوں نے میرا کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھا تھا. تو ان سے کہا لوگوں نے, ان کے دوستوں وغیرہ نے اور عزیزوں نے بھی, کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ لڑکیاں تو 2 دن جو ہے یہ گھر میں نہیں بیٹھتی ہیں, گھر نہیں, یہ لڑکیاں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ٹیلی ویژن میں کام کرتی ہیں وہ گھر کہاں بناتی ہیں. تو یہ بڑا غلط کانسیپٹ تھا اور ہے, آج بھی ہے. ایسی بات نہیں ہوتی ہے, یہ پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے کہ کون گھر بنانے والا ہے کون نہیں ہے. بہت سی آپ دیکھیں کہ گھریلو خواتین ہوتی ہیں, گھریلو لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ نہیں بنا پاتی ہیں اپنے گھر کو, جو بھی اب ریزن ہو. تو بہرحال بہت انہیں بھڑکایا گیا, لیکن ان کی اچھی بات یہ ہے کہ اپنے فیصلے خود کرتے تھے, اور جو فیصلہ کر لیتے تھے یہ کہتے تھے صحیح یا غلط, اس کا نتیجہ تو ہر فیصلے کا نتیجہ بعد میں ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا. تو یہ اس پہ قائم رہتے تھے. نہیں, اور دوسری بات یہ بھی تھی اچھی کہ انہوں نے شیزوری دیکھا بھی نہیں تھا, اور نہیں یوٹیوب بھی نہیں تھا, اور ری ٹیلی کاسٹ بھی نہیں ہوتے تھے ڈرامے کے, بار بار آ رہے ہیں ریپیٹ میں دیکھ لیں. تو ایک دفعہ آن ایئر ہو گیا تو اس کی کاپی جو ہے وہ آپ کو پی ٹی وی سے ملتی تھی, اور وہ بھی مطلب اوبیسلی ایسا وہ لوگوں کے پاس ایڈوانٹیج نہیں تھا کہ وہ وی سی آر میں پلے کر لیں. تو آئی تھنک ہاں اس میں ایک تھوڑی سی اچھا ایک سوری میں ہمارے یہاں فل فلیش دن ہو رہا ہے اس وقت, دن کے 1:30 بج رہے ہیں, اور ہمارے یہاں بنکر مطلب کام والیاں کام کر رہی ہیں, بہت سارا ویکیوم کی آواز بھی آ رہی ہے. ہم نے ایکچولی تھوڑا ڈیلے بھی اسی لیے کیا تھا کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ گھر کے اس طرف چلی جائیں, مگر ایون وہ اس طرف ہو کے بھی کچھ نہ کچھ آواز آ رہی ہے. تو اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو وی اپولوجائز, کیونکہ ہم اس کو یہ لائیو ہے, اور لائیو میں تھوڑی سی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی ہمارے یہاں پہ ایکچولی 1:45 ہو رہے ہیں دن کے, تو ہمارے یہاں پورا بھرپور دن نکلا ہوا ہے. تو بات یہی ہو رہی ہے ابو نے شیزوری دیکھا نہیں تھا, اور آئی تھنک جن لوگوں نے شیزوری دیکھا تھا, ایک اسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے وہی کہ ایک گھر بنانے والی لڑکی ایسی ہوگی. اب تو ایون انڈین فلموں میں بھی بہت لیٹر یہ آیا کہ جو بولڈ لڑکی ہے وہ مطلب کہ فلم کی ہیروئن ہو سکتی ہے, ورنہ ہمیشہ ویمپ کو ایسا دکھاتے تھے. ہمارے یہاں بھی بعد میں بھی حسینہ معین آنٹی نے کئی دفعہ اس طرح کے پھر کیریکٹرز لکھے جس میں لڑکیاں اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں. تو اگر آئی تھنک جو لوگ جن کا امی نے ذکر کیا, ان کے دوست یا ان کے رشتے دار اگر یہ سمجھتے ہوں گے, ایون آئی تھنک ہم لوگ امی کو نہ جانے اور وہ ڈرامہ دیکھیں تو ہم کو ایسے لگے گا کہ یہ لڑکی شاید اصل میں بھی ایسے ہی ہے. اور ہاں, تو ابو نے شیزوری دیکھا نہیں تھا. انفیکٹ ابو نے بہت عرصے تک شیزوری نہیں دیکھا تھا, کیونکہ آئی تھنک وی سی آر بہت لیٹ آیا. ہم لوگ اور شروع میں تو آئی تھنک پاکستان میں امپورٹ تھا بھی نہیں وی سی آر کا, تو ہم لوگوں کی ابھی جب وی سی آر آیا تھا وہ سعودی عرب سے آیا, اور وہ کیسیٹس بھی نہیں ملتے تھے. تو بائی دا ٹائم شیزوری ابو نے دیکھا تو وہ بات ہاتھوں سے بہت آگے نکل چکی تھی, پھر کچھ ہو نہیں سکتا تھا. لیکن جہاں شیزوری سے امی کو بہت فائدہ ہوا ہے لوگوں کے دیکھنے سے, مطلب آج بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں ڈیلی کے حساب سے, جو پاکستانی ہماری کمیونٹی ہے, تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ شیزوری دیکھا, اور ریپیٹ میں دیکھا کئی لوگوں نے جو لیٹر آن جو جنریشنز تھی. لیکن یہ ہے کہ جہاں امی کا شیزوری دیکھنے سے امی کو بہت فائدہ ہوا ہے, وہاں پہ نہ دیکھنے سے بھی امی کو بہت فائدہ ہوا ہے. اور جہاں تک امی نے شادی کی بات کی تو اٹ واز دی ویڈنگ. اس زمانے میں دیکھیں یہ انسٹاگرام اور فیس بک اور یہ ساری چیز جو تھی یہ ہوتی نہیں تھی, اور آج کل جو ایک وہ پیئر پریشر آ گیا ہے نا, مطلب کہ آپ کو پتا ہے یہ اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ 80% لوگ ایکچولی فیس بک انسٹاگرام دیکھ کے ڈپریس ہوتے ہیں, خوش نہیں ہوتے, کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار میری زندگی میں یہ نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی یہ جو ایک سنڈروم ہے, اس کا نام میں بھول گیا ابھی, میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا ایک, کہ اٹس ایکچولی اے سنڈروم, جو کہ آپ کے دماغ میں آپ جب دیکھتے ہیں اور بند کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ یہ فیل کرتے ہیں یار میری زندگی میں ایسا نہیں ہے.
اور انٹرسٹنگلی جو لوگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری زندگی میں اتنا کچھ ہے، وہ ویسے ہوتا بھی نہیں ہے. ہوتا بھی نہیں ہے ایکچولی. اتنی پرفیکٹ زندگی جو ہے، جو کچھ فیس بک وغیرہ پہ ہمیں نظر آتی ہے، یا جتنی محبتیں نظر آتی ہیں. تو میں کمنگ ٹو a lot of celebrities as well, we know them personally also, and a lot of people know کہ بڑے دھوم دھام سے شادیاں ہوتی ہیں، بڑا اس کا ہائپ بنتا ہے، بڑی تصویریں چھپتی ہیں، اور پھر ایونچولی وہ شادیاں مطلب ختم ہو جاتی ہیں، یا پھر ان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی بھی تصویریں لوگ شیئر کرتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں. لیکن دس واز دا ویڈنگ وچ واز اگین، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کیا تھا کہ لاٹ آف جسٹارڈم جس طرح کی امی کو ملی تھی شہزوری سے. دیکھیں یہ چیز بالکل نئی تھی کہ جب امی کوئی کپڑا پہنتی تھی شہزوری میں، تو نیکسٹ ڈے طارق روڈ پہ لائن سے دکانوں میں لگا ہوتا تھا کہ شہزوری اسٹائل کپڑے. دیٹ واز ویری نیو. ابھی تو لڑکیاں بہت سی ہیروئنوں کے بھی کپڑے دکھا کے کہتی ہیں کہ جی مجھے ایسا بنا دو، لیکن دیٹ واز اے نیو کانسیپٹ. تو اسی طرح سے یہ جو شادی میں ایک ہائپ تھی، اور نیلوفر علیم کی شادی ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑی ہائپ تھی. تو آئی تھنک امی نے کم بولا، آئی تھنک there were 7,000 people who actually was in the شادی. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں صرف ہوٹل بھرا ہوا، وہ روڈے تک بند تھی اس کی. لابی پورا بینکٹ ہال، پہلے پھر لابیز، پھر باہر پتہ نہیں کہاں کہاں سے امنڈ کے لوگ آئے تھے. لیکن میں ان لوگوں کی بڑی قدر کرتی ہوں، کیونکہ وہ بھی تو محبت میں ہی آئے تھے نا. اور کیونکہ نصرت بھٹو آئی تھیں. اور دیکھیں ایک ہوتے ہیں فورسڈ لیڈرز اور ایک ہوتے ہیں جو کہ پاپولر لیڈرز ہوتے ہیں، جن کو کہ عوام پسند کر کے لاتی ہے اور ان کو بہت پیار دیتی ہے. اور اسپیشلی اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہو تو پھر انہیں اور پیار ملتا ہے. تو جو بھٹو صاحب تھے ان کو لوگ بہت پسند کرتے تھے. ہی واز اے ویری پاپولر لیڈر. تو ان کی وائف جو فرسٹ لیڈی تھی ان کو بھی ظاہری بات ہے، اور ان کے بچوں کو they were all treated as مطلب ہم لوگوں کے رویلٹی تھے وہ. تو جب وہ آئی شادی میں تو a lot of people didn't even believe کہ وہ آ رہی ہیں. and she was like بالکل گھر والوں کی طرح. اگر آپ نے اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی ہو، apparently that was probably the first wedding جس کی ویڈیو بنی ہوگی. that was a new concept as well. اس کے باقاعدہ رائٹس تھے کہ جی یہ کون ویڈیو بنا رہا ہے کس. اور تو اٹ واز اے ویری ہائپڈ اپ ویڈنگ. اور آپ یقین کریں کہ اس شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہو، لیکن ہمیں آج بھی لوگ ملتے ہیں کہ نیلوفر عباسی اور قمر علی عباسی کی شادی میں وہ گئے تھے، انہوں نے ذکر سنا تھا. آپ یقین کریں کہ ہم کسی پاکستانی جگہ فون کر کے نام بھی بتاتے ہیں. انفیکٹ اٹ جسٹ ہیپنڈ یسٹرڈے کہ کسی کو فون کر کے بولا کہ جی وہ نیلوفر عباسی بات کریں گے، تو انہوں نے بولا دیٹ نیم ساؤنڈ ویری فیملیئر. میری بہن ان کی شادی میں گئی تھی. ابھی آپ کی بھی بہت وہ کریم ہے، عمر شریف جو ہیں وہ لوگ آئے ہوئے تھے ابھی ہمارے یہاں ڈیلس آئے ہوئے تھے کچھ دن پہلے، اور ان کے ساتھ وہ وہاں پہ بھی شادیوں کی بات ہو رہی تھی، امی کی شادی کی. تو عمر بھائی نے کہا کہ میں شادی میں گیا تھا معین بھائی کے ساتھ اور میں نے پرفارم کیا تھا، اور مجھے شوق تھا کہ میں نیلوفر علیم کو سامنے سے دیکھوں. تو وہیں ہماری بہت پیاری زیبا شہناز ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تو انوائٹیڈ بھی نہیں تھی، اور وہ اس وقت مطلب 50-50 نہیں آیا تھا وہ ایکچولی، تو وہ شوبز میں بھی نہیں تھی. تو کہتی ہیں کہ میرے ماموں یا کوئی انوائٹیڈ تھا اور وہ ان کے ساتھ گئی تھی اور بکے لے کر گئی تھی باقاعدہ، اور امی سے جا کے انہوں نے کہا تھا. تو انہوں نے ایکچولی ہمارے گھر میں ایک محفل تھی، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات جیسے کہی تھی کہ میں شادی میں ان انوائٹیڈ چلی گئی تھی. تو نہیں، میں یہی سوچتی ہوں خدیجہ کہ دنیا میں شاید بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اتنا ٹرو دل سے جو پیار کرنے والے لوگ ملے. میں ان لوگوں کو مطلب جن کو میں نہیں جانتی، جو ڈائریکٹ مجھے نہیں جانتے، مگر انہوں نے ہمیشہ مجھے اتنا پیار اور اتنی عزت دی. مطلب جب میں ٹی وی میں آئی ہوں، ظاہری بات ہے کہ میں ٹین ایجز میں ہی تھی اور کالج گوئنگ تھی. مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی بڑی بردبار خاتون تھی جس کو کہ لوگ عزت دیں. لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکیوں کو لڑکیوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن جب بھی میں یاد کرتی ہوں کہ ایون جو ہمارے پروڈیوسرز تھے اور اتنے بڑے بڑے وہ نام تھے، امیر امام، قمر آفتاب، ظہیر بھٹی، محسن علی، آفتاب عظیم، مطلب آپ نام لیں اور آپ حیران ہو جائیں کہ کیا کیا پروڈیوسرز تھے. مگر وہ اتنے پیار اور اتنی عزت سے ٹریٹ کرتے تھے. ایک صرف مجھے ہی نہیں، ایک وہ دور ایسا تھا کہ ہر ایک کی عزت کی جاتی تھی. تو مجھے ساری زندگی عزت اور پیار ملا. میں بہت اس معاملے میں
खुश नसीब हूँ। और बल्कि मैं ये हैरान होती थी, अब भी होती हूँ, कि जब बहुत सारी ख़वातीन सिर्फ शिकायतें करती रहती हैं, मतलब सिर्फ मियाँओं की नहीं, उनके पास सब कुछ है, बज़ाहिर मुझे नज़र आता है कि सब कुछ है इनके पास, मगर फिर भी उन्हें शिकायत रहती है, या उनमें इतने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक मैं ये खुदा का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझ में कोई चेंज नहीं आई, कोई चीज़ मेरे दिमाग पे नहीं चढ़ी, क्योंकि मैंने हर चीज़ को बहुत नॉर्मल लिया। बल्कि मज़े की बात ये है कि मेरी पुरानी कुछ कॉलेज की फ्रेंड्स बाद में जब मिली, या यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने ये कहा कि अरे तुम तो वैसी हो, तुम तो बदली नहीं। मैंने कहा इस बात का क्या मतलब है? कहीं मतलब जैसे तुम तो जैसे पहले कॉलेज में बातें करती थी, जैसे यूनिवर्सिटी में हमसे मिलती थी, वैसे। तो मैंने कहा भाई मैं क्यों बदलूंगी, मैं तो वही हूँ, मुझ में तो कोई ऐसा बदलाव नहीं है। तो सारी जिंदगी मैंने कभी इन चीज़ों को, अच्छा अक्सर मैं यहाँ होता है कभी कोई गैदरिंग हुई, ख़वातीन बात करती हैं हमारी यूँ शादी हुई, यूँ गली में टेंट इतना बड़ा लगा था, फला था, ढिमाका था, जिनको नहीं पता कि मेरी शादी किस तरह हुई, किस पैमाने पे हुई। फिर वो कहती हैं बड़ी, मतलब अब इस वक्त वो फैशनेबल मॉडर्न अपने आप को पोज करती हैं, मतलब होना और पोज करना दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। तो मैंने कहा, ये न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी सी पार्टी थी, वहाँ की बात है। तो आप बताएं आपकी शादी कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी? मैंने कहा बस हो गई थी। तो मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है। ये तो अब इस वक्त जिक्र निकला है, तुमने पूछा तो मैंने ये भी बताया कहाँ हुई, कितने लोग आए, वरना उमूमन मुझे ऐसी बातों से कोई वो नहीं है। जो अल्लाह ने दिया बहुत दिया, और शायद मेरी औकात से बहुत ज्यादा बढ़ के दिया, इस पे मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, यहाँ तो हम जी वही वजह था। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अम्मी ने कहा कि लोग बदलते नहीं, आई थिंक लोग बदलते हैं, सम कुछ बदलते हैं फॉर बेटर। और अम्मी अब्बू का यही, और फिर आपको लगता है मैं बदला नहीं, लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है कि एक जिसको वो अभिमान मोमेंट नहीं कहते हैं, जैसे वो अमिताभ और जया बहादुर की एक फिल्म थी जिसमें शादी हो जाती है और फिर वो ईगो चीज बीच में आती है। अम्मी अब्बू के साथ ऐसी कोई चीज नहीं थी। मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तो जब अम्मी अब्बू की शादी हुई, बेसिकली हम शादी से स्टार्ट किया था, मिलना और शादी, और उसके बाद जब शादी हो गई तो ऑब्वियसली अम्मी वाज अ बिग स्टार, एंड उनके साथ रहना, और अपनी, और हम लोगों ने एक्चुअली ऐसे लोगों को देखा है जो अब्बू के दोस्तों में थे जिनकी शादी ऐसी खवातीन से हुई जो कि फेमस थी टेलीविजन के ऊपर, और जब उनकी शादी हो गई तो उसके बाद वो लिखने और इसमें अदब वगैरह में काफी जैसे कि अच्छे भी थे और इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी दब गई और उनकी शादियां भी सही नहीं चली। और मतलब कुछ फेमस नाम हैं ऐसे जो मतलब जिनको लोग भी जानते हैं। लेकिन अम्मी अब्बू के साथ अच्छी चीज ये थी कि ये दे यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। इसका मतलब अगर अब्बू को किसी जगह पे सदर बनाया गया है और अब्बू की एक स्पीच है और मतलब कि ही इज द सेंटर ऑफ द होल, जैसे कि ही वाज सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, तो वो अम्मी ये उसको ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करेंगी। अगर अम्मी उनके साथ जा भी रही हैं तो अम्मी बैकग्राउंड में ही रहती थी। और इसी तरह से सेम विद अब्बू, अगर अम्मी का कोई इस तरह की चीज है तो अब्बू को इस चीज से कोई जेलसी है, ये कभी मैंने इनमें डिस्कशन नहीं देखा कि तुम को लोगों ने इतना वो क्यों किया, या ऑटोग्राफ्स क्यों लिए, या मुझे याद है कि इन लोगों ने एक दफा काफी जैसे गैप के बाद एक अपना शो शुरू किया था रेडियो के ऊपर इवन, और इन लोगों ने कहा कि यार मेल मंगवाएंगे, फैन मेल, तो चलो घर पे नहीं मंगवाते, पीओ बॉक्स खोल लेते हैं जो पाकिस्तान में पोस्ट ऑफिस में। तो ये लोग जब पहला ऑन एयर गया प्रोग्राम, उसके 5 या 6 दिन के बाद जब मेल चेक करने के लिए गए तो बॉक्स खोला तो वो खाली था बिल्कुल ना। तो उन्होंने कहा यार किसी ने खत ही नहीं भेजा। तो इन्होंने कहा कि चलो हम लोग ऑफिस वालों से पूछ लेते हैं, पोस्ट ऑफिस वालों से कि यार हमारी कोई मेल नहीं आई है। तो उन्होंने कहा कि ओ ये बॉक्स है आपका, एक सेकंड रुकिए। तो 2 बोरियां थी रखी हुई उनके पास, कहते हैं ये सारी मेल आपकी है। तो पूरे पाकिस्तान से लोगों ने जिस तरह से खत लिखे थे, एंड इट वाज ऑल अबाउट कि नीलूफर अलीम हमने आपको बड़ा मिस किया, बड़े अरसे बाद इस तरह किसी प्रोग्राम कर रही हैं अपना, जो कि इट वाज मोर ऑफ अ लाइफ, जो अभी भी बहुत सारे लोग शोज करते हैं ना जिसमें कि आप जो सुनने वाले उनसे बात कर रहे हैं, उनकी फरमाइशें सुना, विच इज वेरी कॉमन नाउ, लेकिन उस वक्त वो बड़ा नया आइडिया था। तो जो खत थे, जिस तरह से लोग प्यार दिखाते थे, मैंने कभी ये फैक्टर नहीं देखा अब्बू में कि अब्बू को ये लगे कि यार मैं तो मतलब आई एम नॉट दैट फेमस जैसे कि ये हैं।
اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جب ان لوگوں کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد ابو اور امی دونوں کے ریلیشن شپ کی وجہ سے دے بوتھ سو لاٹ آف سکسیس. مطلب ابو نے ماشاء اللہ سے اتنی کتابیں لکھی اور اتنے ڈرامے لکھے اور اتنے ایوارڈز جیتے, اور وہ سب مجھے لگتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ایک اچھی جو گھر ہوتا ہے اس کے وداؤٹ آپ اس کو اچیو کرنا بڑا امپاسبل ہے. اور اسی لیے آپ اکثر دیکھیے گا کہ بہت ساری جو لوگ ہیں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اور مطلب یہ آپ نے ایون ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو جیسے مارننگ شوز کر رہے ہیں لوگ یا ڈرامے کر رہے ہیں, یا کئی ایسے آپ نے لوگوں کے قصے سنے ہوں گے کہ جی جب وہ فیمس ہو گئیں تو اس کے بعد ان کی شادی ختم ہو گئی, ایون دے ہیڈ کڈز اینڈ اسٹف, لیکن اور سب لوگ دے کیپ ونڈرنگ کہ ہوا گیا. اور اس کی وجہ بھی نہیں وجہ بتاؤ پھر میں نہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے جو اسپاؤس ہوتے ہیں ان کو یہ کمپلیکس ہونے لگتا ہے, اور وہ مومنٹلی اتنا بلٹ ہوتا ہے بائی دا پیسج آف ٹائم کہ پھر وہ اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یو نو آئی کینٹ ٹیک اٹ اینی مور. مطلب میری پرسنالٹی دب گئی ہے. اور جو ابو کے میں نے کہا ایک دو دوست تھے, اسٹارٹنگ فرام دیئر ٹو جو اس وقت لوگ کرنٹ اسٹیٹس میں پاکستان میں اسٹار چل رہے ہیں, آپ کئیوں کی مثال دیکھ لیں, اور ان کی یہی ہوتا ہے کہ شادی کئی سال چلی 7-8 سال, اور پھر جیسے ان کو فیم ملتی ہے تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی شادیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس میں فیم یا پیسہ جو ہے نا اسے ڈائجسٹ کرنا بھی ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں اکثر مطلب صرف میں شو بزنس کی بات نہیں کر رہی ہوں, عام حالات میں بھی کافی خواتین کو میں نے یہ دیکھا ہے, یہ ہماری کمائی ہے, یہ ہماری تنخواہ ہے, ہم کام کرتے ہیں تو ہم کیوں دبیں. تو پیسہ ہی تو ایک معیار نہیں ہوتا ہے دبنے کا یا اوپر آنے کا, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو میں نے تو کبھی اس بات کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. ایک زمانہ تھا ختیجہ کہ جس وقت میں ریڈیو کے کمرشل پروگرامز کرتی تھی, مطلب یہ 80s کی بات ہے, 80s 90s, اس کے بعد تو اس وقت کی بات ہے. تو اس وقت ایک مہینے میں جو انکم ہوتی تھی وہ 50,000 60,000, کیونکہ کمرشل میں پروڈیوس بھی کرتی تھی, لکھتی بھی تھی, بولتی بھی تھی, اور ساری بڑی اچھی اچھی کمپنیز تھیں, وہ سارے بہت اچھے ادارے تھے, تو وہ پیمنٹ بھی بہت اچھا کرتے تھے. تو لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا یہ ہزاروں میں جو اس وقت ہو رہی ہے, اور تم یہ اندازہ کر لو کہ اس وقت وہ 1000 جو تھے آج کے مطلب یہ سمجھ لیں اس وقت سی ویوز اپارٹمنٹ 3.5 لاکھ روپے کے تھے. یہ وہ زمانہ ہے جب سی ویوز مطلب آپ اس سے انفلیشن کا آئیڈیا لگا لیں, 2.5 3.5 لاکھ کے تھے نا سی ویوز. تو لیکن نا کبھی میرے سر میں الحمدللہ یہ اللہ ہی کی دین ہے, کبھی سودا نہیں سمایا کسی بھی قسم کا, نہ شہرت کا نہ پیسے کا. پیسہ کیا ہے, آنی جانی چیز ہے, یہ سچی بات ہے. اور جو آپ کے نصیب کا پیسہ ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ملتا ہی ملتا ہے, جو نہیں ہے وہ آ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو ان چیزوں پہ کیا غرور کرنا اور کیا اکڑنا. اور جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ میں زیادہ پاپولر تھی یا نون تھی, تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو کوئی ٹی وی پہ آتا ہے, اسکرین پہ آتا ہے یا فلم میں آتا ہے, نیچرلی اس کا چہرہ سامنے ہوتا ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں, تو اس لیے وہ پاپولر زیادہ ہوتا ہے بنسبت ایک رائٹر کے, جو بہت اچھا رائٹر ہوتا ہے یا کوئی بہت قابل نقاد ہے, کسی اور فیلڈ میں ہے, پینٹر ہے, شاعر ہے, لیکن چونکہ اس کا چہرہ نہیں آتا ہے اسکرین پہ تو لوگ اس کو اتنا نہیں جانتے ہیں. تو جو ٹی وی اسٹارز ہیں یا فلم اسٹارز ہیں, ان کی جو پاپولر ہونے کی ایک مین ریزن بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ نظر آتے ہیں, آپ کو یاد رہتے ہیں, آپ انہیں یاد رکھتے ہیں, اس لیے وہ زیادہ پاپولر ہوتے ہیں. ادروائز جو ہنر جو خوبیاں قمر علی عباسی میں تھیں, میں تو ان کے پاسنگ بھی نہیں ہوں. نہیں مگر وہ کہتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ بھی جوڑے وہ دیکھ کے ہی بناتا, جب کہتے ہیں نا کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں, تو اسی طرح بہت جو محبت بانٹنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے ایک اچھا ساتھی جو ہے وہ چنتا ہے. اور یقین کریں سارا حسن ہماری جو بہت اچھی دوست ہیں, آپ کی بھی بہت پیاری جو ہیں سارا حسن ہماری. ہاں سارا اچھا. ہم ایک دن پروگرام جو ہے ہم اٹینڈ کر رہے تھے کراچی میں جو ابھی ہوا تھا, تو اس میں آپ
आपके सबसे मिल रही थी, सबसे बात कर रही थी, तो हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि नीलो आंटी में कहीं 1% भी जो एक रत्ती बराबर भी हमने ये नहीं देखा एटीट्यूड के। और बिला मुबालगा मैंने जैसे उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कहती हूँ कि अगर टेलीविजन इंडस्ट्री की जो 70 की दिहाई की पहली और मैं कहती हूँ ओनली सुपर, तो वो आप रहेंगी, तो आपका कोई ना भी मुकाबला नहीं कर सकता, और यकीन माने आपको कोई आज भी मुकाबला नहीं कर सकता। अरे नहीं, ये तुम लोगों की मोहब्बत है, देखने वालों की मोहब्बत है कि उन्होंने इतनी दहाइयां गुजर गई, 30-40 साल गुजर गए और फिर भी उन्होंने मेरे कैरेक्टर्स को याद रखा है। इवन ईद का जोड़ा जो था, मैं इतनी हैरान होती हूँ कि लोगों को उसके डायलॉग नीले पीले बकरे वो याद है, और उसमें भी जो मैंने ईद का जोड़ा में जो जोड़ा पहना था ईद के दिन, यकीन करना वो उस वक्त जमाना था चटापटी के गरारे और चटापटी की शर्ट्स गले बनते थे, तो वो जनाब उस जो पॉपुलर थी जामा क्लॉथ मार्केट और ये सारी, वहां पे यहाँ से वहां तक लटके हुए। फिर शेजोरी जब चला, उसमें एक कुर्ता था वो बड़ा अच्छा खूबसूरत कढ़ाई वाला, वो सारे कुर्ते, शेजोरी कुर्ता चल गया, शेजोरी हेयर स्टाइल चल गया। तो मतलब ये सारा दौर हमने देखा हुआ है, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही बात है कि सर पे कुछ नहीं चढ़ा और बस सब चीजें नॉर्मल रखी, हर चीज को मैं मौके के हिसाब से। अच्छा हाँ, अभी जो पिछला प्रोग्राम हुआ था उसमें तुम्हारा जो तुमने किया था 31 मई को, उसमें किसी का मैंने कमेंट पढ़ा, बड़ी उन्होंने मोहब्बत से प्यार से ही लिखा था कि आप बड़ी मतलब सादी बैठी हुई थी और कमजोर नजर आ रही थी। तो जाहिर बात है कि वो बरसी का प्रोग्राम था, बरसी पे बन समझ के तो मैं नहीं बैठती, क्योंकि आदमी ये सब कुछ दिल से करता है। तो आज लेकिन मैंने कहा देखो, लोग इतना प्यार करते हैं कि वो ये चीजें भी नोट करते हैं, और आज चूंकि उनकी सालगिरह का दिन है तो इसलिए मैंने बुंदे भी पहने, मैंने हार भी पहना। तो मैं ये कहती हूँ जो फैक्ट्स ऑफ लाइफ है ना, उनको साथ लेके चलना चाहिए। यही मुझे एक बिल्कुल अलग सी बात याद आई कि अक्सर मैं ड्रामे देखती हूँ, बड़े अच्छे ड्रामे होते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक जो बीमार, चलो हीरोइन है, चलो आप कर लें कि हीरोइन के आई शेड और आईब्रोज सब कुछ बिल्कुल फिट फाट है, चाहे वो बीमार भी हैं, लेकिन चूंकि वो हीरोइन है। लेकिन जो हीरोइन की अम्मा है वो अस्पताल में लेटी हुई है, फुल आई मेकअप उनका हुआ है, तो ये चीज बड़ी खलती है। तो अगर ये बात कोई सुने और देखे कि वो सारा इम्प्रेशन खत्म हो जाता है, मतलब जो उनसे हमदर्दी हो भी रही होती है कि बेचारी बीमार है, ड्रिप लगी हुई है, तो मगर उनकी आंखों पे फुल मस्कारा से लेके आई शेड, आई ब्रोज बिल्कुल कमान की तरह तनी हुई। तो ये मैं मतलब इन बातों का ख्याल करती हूँ, छोटी छोटी बातों का भी ना, ये मैं कोशिश करती हूँ कि ख्याल रखूं। आपका हालांकि मेरी इन दो बातों में कोई, मेरे ख्याल में कोई रब्त नहीं है, लेकिन बहरहाल ज़हन में आई तो मैंने कह दिया। आपका एक प्रोग्राम भी था जिसका बहुत जरूरी थी, आपको याद होगा, अनवर मखसूस साहब की तहरीर थी वो, शोशा। शोशा का पायलट था ना? शोशा पायलट था, हाँ शोशा पायलट था, मगर वो फौरन ही अप्रूव, पायलट बनते थे ना पहले, अब का मुझे नहीं पता, अब तो खैर प्राइवेट प्रोडक्शन हो गई, सब कुछ बदल गया, वरना पहले ये था कि जो भी प्रोग्राम होता था इस टाइप का, स्पेशली जो स्टेज शोज होते थे, तो इवन ड्रामों का भी, तो पायलट बनता था, वो फिर हेडक्वार्टर जाता था, फिर वो अप्रूव होता था, उसके बाद वो शुरू होता था सीरियल या शो जो भी होगा। शोशा पायलट था मगर वो फौरन अप्रूव हो गया, जाहिर बात है अनवर मकसूद की तहरीर ही इतनी जानदार, और वो खुद ही उसके प्रेजेंटर भी वही थे, तो हाँ वो शोशा था जिसमें मैं बहू बनती हूँ। वो बेगम खुर्शीद मिर्जा थी, वो कहती हैं बेटी तुम हो कहाँ की, आखिर में कहती है मैं पानीपत की हूँ। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट भी नया था उस वक्त, जो बाद में बहुत चला था, बड़ा सक्सेसफुल चला। इनफैक्ट आई थिंक मोइन अख्तर तक भी वही, जैसे जो एक इंटरव्यू वाला जो कॉन्सेप्ट था और डिफरेंट कैरेक्टर्स का, लेकिन शोशा वाज लाइक द प्राइम, उसका जो जिसने ये चीज इनिशिएट की ना, और वो उसका पायलट एपिसोड था। तो और अम्मी करती नहीं थी, दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड इवन लास्ट टाइम, कि हम लोग छोटे थे तो अम्मी करती नहीं थी,
लेकिन अनवर मकसूद अंकल को बहुत अम्मी आई थिंक वो बहुत कोशिश करते थे कि उनके सारे कैरेक्टर्स जो थे उन्होंने लिखे, हाँ वो पहले अम्मी करें। ये उनकी बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है, और मैं हमेशा इस बात को बहुत याद रखती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, अपने लिए ऑनर समझती हूँ कि अनवर मकसूद साहब जो भी लिखा करते थे वो ज़रूर मुझे ऑफ़र करते थे और कहते थे, और मेरी भी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं काम करूं, मगर मैं कर नहीं सकती थी, और मैंने बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स जो थे वो मना किए, हालांकि जिन्होंने किए उन्होंने भी बहुत अच्छे किए, और बल्कि जो जेदी अतर शाह खान साहब जिनकी अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई, तो वो मेरे बहुत पुराने हस्बैंड के दोस्त भी थे, कमर अली अब्बासी के ना, लाहौर के ज़माने से, तो उनका पता नहीं कौन सा सीरियल था, अब तो मैं नाम भी भूल गई, तो उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया था, और चूंकि हम लोग नेबर्स भी थे, उन्होंने आके बहुत कहा कि नहीं आपको करना होगा, मैंने कहा कि नहीं सॉरी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिन्हें ना करके मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। आई थिंक आंगन टेढ़ा वाज वन आई रियली वांटेड कि अगर अम्मी वो करती तो बड़ा इट वुड हैव बीन वेरी, क्योंकि शकील अंकल और अम्मी का एक वैसे भी रैपो था। बना हुआ था। दूसरी बात ये थी कि अनवर मकसूद मेन रीजन थे कि मैं तो उनका एक एक जुमला इतना अप्रिशिएट करती हूँ, उनका कोई इंटरव्यू आ रहा हो, उनका लूज टॉक हो या कुछ भी हो ना, तो मैं तो एक एक जुमले को इतना सराहती हूँ, तो ना कि फिर उनके साथ काम करना तो बहुत बहुत ही खुशी की बात है। तो मुझे अफसोस है जो मैं नहीं कर सकी जितना काम मैंने, तो खदीजा टोटल 5 साल तो मैंने काम किया है। यही मुझे हैरत होती है कि देखो लोगों की याददाश्त, लोगों की मोहब्बत, तुम देखो कि उन्होंने मुझे याद रखा हुआ, इतने चेहरों में, इतने लोगों में, इतने आर्टिस्टों में याद रखना बहुत बड़ी बात है, तो बस अल्लाह की देन है। लेकिन एक बात बड़ी मतलब वादे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ बड़ा हूँ, कि अब्बू का कभी भी ये दबाव नहीं था कि ये काम ना करे। मतलब अक्सर मैंने तो ऐसे भी लोगों को अभी आजकल में, इवन रिसेंट टाइम्स में, जिसमें मियाँ बीवी दोनों एक्टर हैं, तो सुनने में आता है कि नहीं वो मियाँ ने मना कर दिया कि वो कहीं नहीं जा सकती हैं। तो मतलब कि ऐसा, मतलब यू इफ यूर एन अडल्ट एंड आप समझदार हैं, तो द लास्ट थिंग यू रियली वांट इज कि आपको कोई और डिक्टेट करे, और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी उस चीज से दबती है, चाहे आप जिंदगी किसी भी स्टेज के ऊपर हैं, जब आपको कोई और ही डिक्टेट करता है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब वो आप मजबूरन उसको एक्सेप्ट कर लें, या आप बोले नहीं मैं तो इसी तरह से, बट समहाउ समवेयर इन योर हार्ट आप ये फील करते हैं कि यार ये सही नहीं है, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट इंसान है और आपको राइट्स हैं अपनी खुद डिसीजन मेकिंग के, तो देन आपकी पर्सनैलिटी जो है वो किसी भी तरह के दबाव में नहीं आती है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद अम्मी एज वेल, कि अब्बू ने कभी उन पे किसी भी तरह का वो एक बहुत बड़ी दबाव नहीं किसी भी किस्म का। हाँ, हनी के पैदा होने से पहले अम्मी वाज वर्किंग फॉर नेशनल सेंटर, हाँ पाकिस्तान नेशनल सेंटर, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का हिस्सा था, जिसके अंडर रेडियो और टीवी भी आते हैं, और पाकिस्तान सेंटर आता था, गवर्नमेंट का इदारा था, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का। उसको भी छोड़ने का डिसीजन अम्मी का अपना था, या ड्रामों से दूर हो जाना, एंड इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ, कल भी एक्चुअली 1-2 दिन पहले किसी से अम्मी बात कर रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि आपने छोड़ क्यों दिया, इतना कम काम क्यों किया, और अम्मी ने भी यही कहा कि आप जो भी करें अपना पूरा वक्त दे के उसको करें, और फुल डेडिकेशन से करें। और टेलीविजन आप जानती हैं कि एक ऐसी चीज है जिसमें कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और ड्रामों की अब जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो बहुत बेहतर हो गई, ऑब्वियसली डिजिटल हो गया है सब कुछ, और टेक्निक बेहतर हो गई है, एडिटिंग आसान हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो शूट का टाइम होता है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अभी भी 10-10, 12-12 घंटे आप डेली शूट कर रहे होते हैं, तो एक एपिसोड में पहले एवरेज 3 या 4 दिन लग जाते थे, तो इट्स स्टिल द सेम, तो पैटर्न वही है अभी भी। तो इस वजह से अम्मी ने अपनी मर्जी से ही छोड़ा, और अब्बू ने उनके हर फैसले को ऑनर किया और अप्रिशिएट किया, और हमेशा साथ खड़े रहे उसके। तो हम लोग कमर अली अब्बासी की बहुत सारी बातें लास्ट टाइम भी कर चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले May 31 को, और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि और बड़ा स्पेशली
अब्बू ने वो एक दफा मुझसे बोला था, यार जो चला जाता है सब उसकी तारीफें ही कर रहे होते हैं। ये अब्बू ने मुझसे कहा था कि किसी का प्रोग्राम हो रहा था और उनकी बहुत तारीफें हो रही थी, और जर्नली जब वो मौजूद थे साहब तो उनको कोई पसंद नहीं करता था। तो अब्बू ने कहा यार यार जब लोग चले जाते हैं तो उनकी सिर्फ तारीफें ही होती हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इनको हमेशा बहुत अप्रिसिएशन मिली है जिंदगी में, और वजह तो शायद इसलिए भी होता है कि जब अल्लाह ताला किसी का पर्दा कर देता है, जी कहते हैं ना कि पर्दा हो गया है, अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, तो फिर जब अल्लाह ने पर्दा कर दिया तो फिर इंसानों की क्या हैसियत है, बुराई किसी की करनी भी नहीं चाहिए, जिंदगी में भी नहीं करनी बिल्कुल। चाहिए। लेकिन हम जो बात लास्ट टाइम भी कर रहे थे वो ये थी कि अगर आप किसी से भी पूछें, कमर अली अब्बासी से जो नहीं भी मिले, हमें अभी भी यहाँ पे ऐसे लोग मिले जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान में अब्बू के रिटायरमेंट के बाद काम किया है, लेकिन उन्हें भी हमेशा यही बेंचमार्क दिया गया है कि जी कमर अली अब्बासी की एडमिनिस्ट्रेशन, या जैसे मैंने कहा उमर भाई आए थे अभी, और वो कोई नॉन स्टॉप मेरे ख्याल से 2 घंटे बात करते रहते अब्बू के बारे में, हमारे घर में कि किस तरह के वो इंसान थे और क्या। बल्कि मैं कराची आऊंगा तो आपको रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा उसकी, क्योंकि हाँ, तो क्या कहते हैं, ये जो अब्बू की पर्सनैलिटी थी, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये आप किसी भी, मतलब हम लोग तो उनकी फैमिली हैं, लेकिन आप कोई भी उनके जो जो उनको जानते थे, करीब से जानते थे या कुछ दफा भी मिले थे, उनमें ये चीज बहुत खास थी कि वो एक हर किसी से बड़े शफकत से मिलते थे और हर किसी कोशिश ये करते थे कि किस तरह से उसके काम आए। आप सोच नहीं सकती हैं कि उन्होंने, एक लोगों को जेलसी होती है कि यार मैं अगर एक्टरों के सीन कटवा देते हैं, एक राइटर दूसरे के आर्टिकल्स छपने से रोक देते हैं, लेकिन आप सोच नहीं सकती अब्बू ने जितने राइटर बनाए उनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। मतलब इवन पाकिस्तान में भी, इवन अमेरिका में भी, जिसने कहा मुझे लिखने का शौक है, अब्बू ने कहा तुम कोशिश जरूर करो। और कई ऐसे हैं जिनके फिर दीवान भी छपे, किताबें भी छपी, और अब्बू ने कभी ये नहीं कहा कि यार देखो वो मतलब इस तरह राइटर बन गया, कि मतलब ही नेवर फेल्ट जेलस, मतलब उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया। जेलसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरी बात ये कि देखो खदीजा, दुनिया में ये होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपका कद छोटा करना चाहते हैं अपनी, मतलब कुछ ना कुछ कह के, और शायद वो इस तरह अपना कद ऊंचा करते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे कई बार ऐसा हुआ कि किसी ने कहा इनसे, जो अपने आप को बहुत बड़ा नक्काद या बहुत पढ़ा लिखा समझता था, कि अब्बासी साहब सफरनामा निगारी तो कोई सिन्फ ही नहीं है अदब की। तो उन्होंने कहा मैंने कब कहा आपसे मैंने तो ये दावा ही नहीं किया, मैं कौन होता हूँ कि मैं ये दावे करूं, मैं तो अपने शौक के लिए लिखता हूँ, लोग शौक से पढ़ते हैं और पसंद करते हैं। और आज तक तुम यकीन करो खदीजा कि मेरी बच्चियों के फेसबुक पे, वजहात के, मेरे इतने लोग फरमाइश करते हैं हम अब्बासी साहब की किताबें हमें कहाँ से मिलेंगी, कौन से बुक के स्टॉल से मिलेंगी। तो मतलब ज़ाहिर पॉपुलर हैं, या उन्हें तमगा इम्तियाज़ मिला है, APNS अवार्ड इतनी बार मिले, राइटर्स गिल्ड अवार्ड मिले, तो वो लोग घास तो नहीं खोदते हैं ना, कुछ देख कर ही अवार्ड मिलता है। हाँ, जहाँ अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि 90% सिफारिश चलती है, सिफारिश तो हर फील्ड में चलती है, हर जगह चलती है, तो लेकिन ये कि जेन्युइनली भी मिलता है, तो ये हमें पता है कि उन्हें कितना जेन्युइनली मिला, क्योंकि उनकी तो नेचर ही नहीं थी कि किसी की खुशामद करें या ये कहें कि मुझे फलां चीज़ चाहिए है। अल्लाह ताला ने उनको हमेशा नवाजा। और बात ये होती है कि जब आपने कोई चीज पढ़ी ना हो तो उसको राइट ऑफ कर देना बड़ा आसान होता है कि नहीं यार ये तो ऐसा नहीं है, या जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे एक जर्नल, जैसे आईफोन है फॉर एग्जांपल, ये तो कई लोगों ने जो यूज नहीं किया कहते नहीं यार वो तो बिल्कुल बेकार फोन है। तो आई मीन आपने जब एक्सपीरियंस नहीं किया उस चीज को तो ये कह देना बड़ा आसान है। कमर अली अब्बासी की जो राइटिंग है वो इट्स अ स्टोरी टेलिंग। इसका कई चीजें होती हैं जिसमें कि आप कहानी देखने के लिए आपको बड़ा मतलब एक जो राइटर है या जो स्टोरी टेलर है वो ये बताता है कि वो राइटिंग, ये देखें ये जो है ना, ये कमर अली अब्बासी की पोती है। आमना देखो, सलाम करो अच्छा। ये बेचारी ने बहुत देर से इंतजार कर रही थी, अब आप अपने अब्बा से लाड कर रही हैं।
انہوں نے آج بڑا سجایا ہے اور ان کے سارے پوتا پوتی نواسا نواسی سب نے بڑی ڈیکوریشن کی ہے اپنے اپنے گھروں میں, نیو یارک میں, یہاں ڈیلس میں بڑی دھوم دھام سے قمر علی عباسی کی سالگرہ جو ہے تو وہ ہو رہی ہے. تو قمر علی عباسی کی جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں نا وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہی واز اے ویری گڈ اسٹوری ٹیلر. تو جو انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں ایون دو ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سفر نامہ کا اب جو پیٹرن ہے وہ کمپلیٹلی اب چینج ہو گیا. مطلب لوگ یوٹیوب لگاتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو وہ لوگ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں بہت آرام سے. آپ یوٹیوب کی ویڈیوز پہ جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی کیا کون سا ملک کیسا دکھ رہا ہے, لیکن ایک آدمی کا جو ایکسپیرینس ہے اور وہ جس طرح سے اس کو بتاتا ہے وہ ایک بالکل ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کبھی بھی کوئی یوٹیوب کی ویڈیو نہیں دکھا پائے گا آپ کو. اور جو ہی جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک دلی کے اوپر جو وہ لکھی تھی کتاب دلی دور ہے, اس میں رک جاؤ اوکے اچھا ٹھیک ہے ویٹ بیٹا. تو جو دلی دور ہے کتاب ہے نا, جو دلی دور ہے کتاب ہے اس میں یہ تھا کہ اچھا یہ وہ زمانہ ہے 80s کا جب بہت زیادہ چیزیں انڈین چیزیں پاکستان آئی نہیں تھی نا, نہ پیکجڈ فوڈ آئے تھے. تو ابو نے یہ لکھا تھا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ گئے اور میں نے کہا ہمیں بڑا شوق تھا فلمیں دیکھ دیکھ کے بھیل پوری کھانے کا. تو ہم دونوں نے بھیل پوری آرڈر کی اور کھانا شروع کر دی اور ایک دوسرے سے کچھ کہا نہیں, خاموش رہے کیونکہ دونوں ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ بھیل پوری کھائیں گے. اور پھر شام میں کسی دعوت میں گئے, تو جب دعوت میں گئے اور انہوں نے ان کو شربت دیا تو شربت پی کے ابو نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ بھی بھیل پوری نکلا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا ابھی اب امی کنٹینیو کریں گے, میں آتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ اب اگر کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ لو, ورنہ تو جیسے آمنہ جو ہے اب یہ چاہ رہی ہے کہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اینڈ اپ ہو سکتا ہے, ہمارے دیکھنے والے بھی اب یہی چاہ رہے ہوں کہ ان سے اجازت لی جائے. اور انشاءاللہ دیکھو ختیجہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, جب بھی ہم چاہیں گے آ جائیں گے اور باتیں کریں گے, دنیا جہان کی باتیں کر سکتے ہیں, قمر علی عباسی کی اور لوگوں کی. لیکن آج تو خاص انہی کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں میں بھی خوش رکھے, عالم برزخ میں سکون سے ہوں وہ, اور اللہ تعالیٰ ان کو جب حساب کتاب ہو تو یقیناً انہوں نے اتنا لوگوں کو خوش کیا ہے, اتنا لوگ ان کو پسند کرتے تھے. اور ایک بات یہ بتاؤں کہ وہ بہت مذہبی بھی تھے, بہت مذہبی تھے, اللہ تعالیٰ پہ, رسول اللہ پہ بہت 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 ان کا مطلب جو عشق رسول ہوتا ہے نا اس میں. لیکن ان کے بظاہر جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسٹریم کسی بھی چیز پہ کہ اپنا حلیہ ایسا کر لیں یا ہر وقت باتوں میں نصیحت فضیحت کریں. نصیحت کی جو بات صحیح کہہ رہی ہیں امی, کیونکہ ہمارے یہاں اسپیشلی پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کہ خود, اور میں اسپیسیفکلی اسلامی بات کر رہا ہوں یا کوئی بھی آپ کہہ لیں اچھی بات, خود 2 کریں گے سامنے والے سے کہیں گے 4 کرو. مطلب جتنا خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ سامنے والے کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں یا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو وہ زیادہ اس چیز کی. لیکن ابو کو جہاں وہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ وہ ایئرلی ابو لوگوں کو حج پہ بھیجتے تھے. اور آئی شوڈ کلیئر دس, میں نے کہا تھا مجھے بعد میں خیال آیا کہ اٹ واز ناٹ ان دا ریڈیوز بجٹ. مطلب وہ خود اپنی طرف سے پے کرتے تھے. دا اونلی فیکٹر ریڈیو کا کنیکشن یہ تھا اس میں کہ وہ لوگ جو بھیجا جا رہا ہوتا تھا وہ ریڈیو کے امپلائی ہوتے تھے, بٹ ادروائز جو ان کا خرچہ تھا کہ حج ہر سال کسی نہ کسی کو کراتے تھے ابو, وہ اپنی خود کی پیسوں سے کرواتے تھے. اس کا ریڈیو پاکستان کے بجٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس قسم کا بجٹ. ہاں, اور اگر وہ ان کے بجٹ سے کرا رہے ہوتے تو وہ میرے خیال سے اتنے عرصے اسٹیشن ڈائریکٹر رہتے نہیں. تو جہاں ابو نے اسلام ریلیجن کو ٹرولی فالو کیا ہے اور مطلب 5 وقت نمازی اور وہ سب, لیکن کبھی بھی انہوں نے نا فورس نہیں کیا دوسروں کے اوپر, یا یہ نہیں کہ جب بیٹھے ہیں تو اسلام کی بات بھی ہو رہی ہے اور اسلامک ہسٹری کی بات ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہ فوراً تبلیغ کرنا شروع کر دیں. اور
मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी अभी बेटी आई, आपने शायद उसकी एक हल्की सी झलक भी देख ली, क्योंकि अब्बू ने हमेशा ये दुआ देते थे कि तुम्हारा घर हमेशा हरा भरा रहे। तो उसकी ये मिसाल थी कि हमारा घर माशाल्लाह से हरा भरा, और मतलब कि हम लोगों की जो लेगेसी जिसकी हमने पिछली दफा भी बात की थी वो जारी रहेगी। मेरी बेटी को भी, बड़ी छोटी है, वो भी 6 साल की, लेकिन उसको भी बड़ा शौक है लिखने का भी और पढ़ने का भी, और वो बगैर कोई किताब पढ़े सोती नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी वही जीन्स हैं कमर अली अब्बासी की। बच्चों में सब में अल्हम्दुलिल्लाह के जीन्स आई है, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की। ये बहुत अच्छी बात है। तो कमर अली अब्बासी की जो एक जिंदगी का एक समझ लें कि एक समरी है, वो ये है कि वो उनको ये पता था कि हम लोगों ने एक दिन चले जाना है, और जिंदगी जो है बहुत महदूद है। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती एज अ ह्यूमन हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि हमें लगता है कि ये चीज हमेशा रहने वाली है, और हमेशा हम लोगों की जो हम छोटी छोटी चीजों में इतना ज्यादा अपने आप को उलझा के रखते हैं, इतना ज्यादा परेशान रखते हैं कि हमें लगता है कि यार ये मसला अगर सॉल्व नहीं हुआ जिंदगी में तो हमारी जिंदगी में आगे कुछ, भाई जिंदगी एक लिमिटेड टाइम है, जिंदगी ने खत्म हो जाना है। और जिंदगी को अगर आपने एंजॉय नहीं किया है तो देखिए दुनिया में हर चीज जो है वो अनलिमिटेड है, पैसा अनलिमिटेड है, आप दोस्त अनलिमिटेड बना सकते हैं, जो वाहिद चीज कोई नहीं कमा सकता है वो वक्त है। तो ये कमर अली अब्बासी ने बहुत जिसको और समझ लेना खाली नहीं होता, देखें जो मैंने आपको इस वक्त बताया वो कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में उस पे अमल करना ये बड़ा अहम चीज होती है, जो मैंने कमर अली अब्बासी को करते देखा। तो ऐसा नहीं है कि देखिए जब अच्छा वक्त होता है तो सब लोग खुश होते हैं, सब लोग एक्साइटेड, सब लोग हैप्पी, लेकिन जैसे ही कोई वक्त पड़ता है आपके ऊपर या कोई मुश्किल आती है तो लोग बहुत ही डिप्रेस डाउन हो जाते हैं। कमर अली अब्बासी वो शख्सियत थे कि जब वो अपने हार्ट सर्जरी के लिए भी जा रहे थे तो उस वक्त भी मजाक कर रहे थे, और उन्होंने कहा अरे यार तो इसमें कोई बहुत मतलब परेशान मत होना, हमको वो कह रहे थे, और कहते हैं कि अच्छा चलो मैं अभी आता हूँ, इसको कहते हैं। और एंड ही वाज वेरी लाइक जॉली मूड में, क्योंकि अगर चीजों को मुश्किल बना दें तो वो शायद जितनी मुश्किल नहीं होती उससे ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो उन्होंने हमारे लिए जिंदगी को हमेशा बहुत ही आसान बना के रखा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों को जो सोच देते हैं वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अपने दोस्तों को जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो $500 खर्च करते हुए भी सोचते हैं, क्यों? क्योंकि वो बचपन गुजारा है जिसमें उनके वालिदैन उनको कहते हैं अरे नहीं कंजूसी करो, या कोई जैसे टॉय नहीं दिलाना उनको। तो आज भी अगर एक बहुत सस्ती सी भी चीज ले रहे हैं तो वो 10 दफा सोच रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि सेविंग करना और कंजूसी ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। तो बच्चों को मतलब हमने भी यही कोशिश, हालांकि कोई हम ऐसा नहीं था कि मिलियनर रहे हों, लेकिन हाँ खुशहाल आसूदा थे। और उस हाँ मिलियनर नहीं थे, लेकिन हर प्रोग्राम के 50,000 रुपए लेते थे उस जमाने में जब सीवीएस 3 लाख का था। नहीं वजह हर प्रोग्राम के नहीं, मंथली जो चेक आते थे 50,000 बहुत है मेरे ख्याल से, आज भी बहुत होंगे 50,000, अब मुझे पाकिस्तान के साथ आइडिया नहीं। बिल्कुल। तो लेकिन ये कि जो भी अल्लाह ताला ने दिया था उसमें हमने कभी बच्चों के साथ तो स्पेशली कोई कंजूसी नहीं की, और करनी भी नहीं चाहिए अपने मीन्स में रह के। हाँ आप जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, तो लेकिन ये कि बच्चों को खामखा में तरसाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग ये बात करते हैं। हाँ अगर खुदा ना खास्ता आपके वसाइल नहीं है वो अलग बात है। हमने तो नहीं अपने बच्चों को, हमने बस ये कह दिया महीने में एक टॉय मिलेगा, महीने में एक चॉकलेट का पैकेट मिलेगा। ऐसा तो ना करो ना, ऐसा ना करो। मेरे ख्याल में खदीजा बहुत सारी बातें हो गई, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई जो है उस पे फिर मुलाकात। और ये बात मैंने पिछली दफा भी कही थी कि आपकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप जेन्युइनली कमर अली अब्बासी की बातों में इंटरेस्टेड हैं, और बहुत ज्यादा आपको दिलचस्पी है उनकी बातों में, क्योंकि आप भी उनके बहुत ही करीब रही हैं, और आप उनको उसी तरह दिल से पसंद करती हैं, प्यार करती हैं जैसे कि मेरी बहनें या मैं। तो ये जो चीज है हमको हमेशा आपसे बात करते हुए भी बिल्कुल यही महसूस होता है कि जैसे हम लोग एक फैमिली डिस्कशन, एक फैमिली बात हो रही है, या जैसे आप अपने किसी को याद कर रहे होते हैं। मतलब इट्स नॉट एक्चुअली एक इंटरव्यू या एक दुनियावी जो चीज होती है। मतलब ये सब बातें जो हमारी दिल से हैं, और जिस तरह पिछली दफा भी था हम लोगों ने बिल्कुल भी
डिस्कस नहीं किया था कि हम क्या बात करेंगे, किस तरह की बात करेंगे। और आइडियली तो हमको, जब हमने शादी से शुरू किया था कि कैसे मिले और शादी हुई और उसके बाद फिर, लेकिन हम उससे आगे बढ़े नहीं क्योंकि हम उन्हीं बातों में गोल गोल घूमते रहे और इतनी बातें थी। और साफ सी बात है कि जिस आदमी का, देखिए जिंदगी जो होती है वो ड्यूरेशन नहीं है कि आपने 40 साल गुजार लिए, 100 साल गुजार ली। वो मतलब इट्स नॉट द टाइम, इट्स आप जितनी जिंदगी उसमें जीते हैं उन मोमेंट्स में। तो कमर अली अब्बासी ने इतनी जिंदगी जी है, भरपूर जिंदगी जी है, और इतनी उनकी इतने किस्से हैं, इतनी कहानियां हैं, इतनी उनकी डिटेल्स हैं जिंदगी में कि एक प्रोग्राम में उसको कंक्लूड कर लेना या उसको एक पैकेज बना लेना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से जहां वो जितनी उन्होंने चीजें अपनी जिंदगी में अचीव की हैं, उनके लिए आई थिंक 1 घंटा या एक वक्त का प्रोग्राम बहुत कम होगा। तो मुझे लगता है कि हमें ये बार बार करते रहना चाहिए, हमें कुछ महीनों में करना चाहिए, या हम लोग अब इंशाल्लाह जब भी कराची आएंगे तो वी शुड डू समथिंग जिसमें कि हम कमर अली अब्बासी की जिंदगी को सेलिब्रेट करें, जहाँ पे उनके दोस्तों को भी बुलाएंगे और इस तरह का डिस्कशन जरूर रखेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये सब आप ही की काविशें हैं जो कि हम लोग पिछली दफा भी इतनी बात कर सके और आज भी कर सके। तो और मुझे यकीन है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और हम लोग कमर अली अब्बासी की यादों को इसी तरह से जिंदा रखेंगे इन डिस्कशंस के जरिए। और बस आखिर में यही कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हम सबकी दुआएं, उनके जो फैंस हैं, जो उनके शहदाई हैं, जो उनकी तहरीरों को इतने शौक़ से पढ़ते हैं, उनकी किताबें उन्होंने रखी हुई हैं, उन सब के लिए मेरी दिल से दुआ। और वो भी अपने फैंस को जो थे उनकी बहुत कदर करते थे, क्योंकि अगर ये कदरदान ना हो तो सब चीज़ें बेकार होती हैं जब आपका कोई कदर करने वाला ना हो। और आखिर में ये दुआ कि अल्लाह ताला इस जो घटिया तरीन वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस की, अल्लाह ताला इससे निजात दिलाए पूरी दुनिया को, और हमारी ये खूबसूरत दुनिया वापस अपने उसी पैटर्न पे आ जाए, सब एक दूसरे से मिलें, जो दूरियां हैं इसकी वजह से वो दूर हो जाएं। अल्लाह ताला से बस इस वक्त सबसे बड़ी दुआ यही है, और सब लोग अपनी जगह खुशहाल खुश रहें और हर लम्हे को अच्छा गुजारें, क्योंकि कमर अली अब्बासी का यही सबक था जो हम लोगों ने गिरा से बांध लिया कि जिस लम्हे में भी रहो जी भर के जियो। बस अल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि वो मैंने जन्नत में भी अपनी मिजाजी की वो जौहर दिखा रहे हैं, और आज सेरेमनी है मेरा मानना है, जितना प्यार उन्होंने दिया और जितना प्यार उन्होंने लिया, और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगस्त में। और वजह तो आपको पता है अगस्त में किसकी बर्थडे है? जी, अगस्त में बहुत सारे लोगों की बर्थडे होती है, लेकिन जो सबसे खास बर्थडे है वो है नीलोफर अब्बासी, जो कि नीलोफर अलीम होती थी। तो मैं तो कि ये बातों मैं खत्म नहीं होने दूंगी, करेंगे अगस्त नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। नहीं कोई ऐसा नहीं, थैंक यू। ये सेशन हमारे लिए भी बहुत ही रिफ्रेशिंग होते हैं, जहाँ पिछली दफा भी हम लोगों ने जो बातें की तो उसके बाद एक अजीब एक ऐसी एनर्जी आ गई कि लगा कि अब वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो वहीं कहीं मौजूद थे, एंड जेन्युइनली इस वक्त भी ऐसे ही लग रहा है कि पलटूंगा और अब्बू से बात करूंगा। तो ये इट्स ऑल थैंक्स टू यू। सलामत रहें, खुश रहें, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।